another denim. Ang daming size 30, mga madam. Ang dami yung size 30 ngayon yata. Pero marami yung malalaki dyan. May XL din dyan. Comment kayo ng sizes, madam. Size 30 ulit. Large size, size 30. Ang ganda nito. Yes, makapal po, Grace. Anyonyeva. Ma'am Grace Anyonyeva, makapal yours na. Ang ganda nito. Size 30, mga madam. Size 30. Yes, quality eh. Yes, quality, madam. Yes, quality. Size 30. Gandara. Size 30. Yes, quality. Makapal na denim yan, madam. Ang gandara. Size 30. Yes, quality. Size 30, large size. Next. Marami ditong skirt. Alam ko, marami. Oh, katulad nung kanina, madam. Ito naman, mas malaki to yata. Si green tea. XL naman to, madam. XL. Same nung makapal. May short sa loob. Cotton. Pang XL or size 36, madam. No? Size 36 XL, pero sukatin natin para sure. Kasi parang maliit. Madam, hanggang 34 lang to. Hanggang size 34. Size 34, madam. Pero XL nakalagay sa kanya, ha. Hanggang 34 lang to kasi parang naliliitan ako neto. Size 34, yes, cotton. May short sa loob, ha. Size 34, may bulsa. Yes, cotton. Pang size 34 to, madam. Yes, cotton. Size 34, yes, cotton. Wala, ka-cute naman ito. Di ba ito kasya kay Santino? Sayla! Kasya na. Sige, pag wala, papasukat na ito kay Sayla. Ay, cotton daw po. Cotton sino? Ma'am Grace Anyonyeva, cotton yours na. Denim to, madam, ah. Denim. Size 38. Ang cute. Maong yan, madam. Size 38. Napakaganda. No boundaries ang brand. Size 38. Stretchable ng konti. Yes. Cute. Yes, cute. Size 38. Stretchable siya ng konti, ha. Yes, cute.